mohon Prof. Ismail Ahmed untuk ada sesuatu. Prof. Ibrahim, Ustaz Walo, Pak Juri, silakan. Silakan. Fadal, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا شعب إندونيسيا إني أحبكم في الله تعالى وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. أظن أنكم تفهمون اللغة العربية جيدا، ما تحتاجون إلى مترجم. إذا تحتاجون إلى مترجم فالمترجم موجود، مترجم فوري محترف. باهي ليبيا، كان مقيما في ليبيا ما شاء الله. أيتها السيدات الفاضلات، الأخوات الكريمات، أمهات طلاب العلم، أولا أحب أن أحدثكم عن تشرفي وسروري وسعادتي البالغة بوجودي معكن في هذا اللقاء البهيج المبارك في صحبة والدنا أستاذنا وشيخنا الكبير معالي البروفيسور الدكتور بامبان ويدياتومو، مؤسس ورئيس جامعة لاندابوك جاكرتا إندونيسيا، والشريك الاستراتيجي لجامعة باشن العالمية في الولايات المتحدة، وسعادة الدكتور برهان الدين أمك عضو مجلس العلماء الإندونيسي ورئيس هيئة الأوقاف وعضو مجلس أمناء جامعة باشن العالمية في الولايات المتحدة أيضا، وسعادة معالي الدكتور سهرمان نعم صديق دكتور الفاضل والعالم المبارك. وبعد فكلمتي إليكن تتلخص في نقاط معدودة. النقطة الأولى هي مسؤولية الأم. الأم لها مسؤولية كبيرة، هذه المسؤولية التي حملها الله إياها هي رعاية نفسها أولا، ثم رعاية زوجها، ثم رعاية أولادها. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فما هي رعيتها؟ قال العلماء: زوجها وأولادها، هي مسؤولة عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. صحيح إن المرأة مسؤولة من زوجها، هو الذي ينفق عليها وهو الذي يهتم بها وهو الذي يعولها، نعم صحيح. ولكن من الذي يدبر أمور هذا الزوج؟ من الذي يهتم به إذا رجع إلى البيت؟ إذا رجع إلى البيت ووجد المرأة حزينة كئيبة لا تهش له ولا تبش ولا تبتسم في وجهه، هل سيستطيع أن يواصل مشوار هذه الحياة الصعبة؟ لا يستطيع. لذلك تأملنا معي في هذا الموقف العظيم عندما ذهب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاناة شديدة عندما جاءه جبريل وغطه أو غته، يعني ضمه ضما شديدا، ثم قال له: اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. ثم أخذه وضمه ضما شديدا، ثم قال له: اقرأ. تركه وأرسله وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ.
ثم ضمه ضما شديدا المرة الثالثة، ثم أرسله وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقرأ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، نكمل هذه ماذا حدث. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فوجد من؟ السيدة خديجة، فقص لها ما حدث وذهب إليها ويرجف فؤاده، هو خائف جدا من هذا الموقف. فماذا قالت له أم المؤمنين خديجة؟ أظن في عصرنا هذا ممكن المرأة تقول له أنت ماذا تقول؟ هل أنت مجنون؟ أنت تحتاج إلى علاج؟ أبدا، فهمت الأمر. وماذا قالت له؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكلب، تقري الضيف، تكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر. نعم، تفضل. أجل سلام. Baik, saya ingin menerjemahkan Profesor Dr. Ismail Syaqrawi Hafizahullah. Setelah beliau sampaikan salam ta'zim kepada kita semua, beliau sampaikan saya datang ke sini dengan sangat bahagia, sangat bergembira, sangat senang hati. Saya datang dari jauh, dari Amerika, kemudian transit di 4 negara, ke Spanyol, kemudian ke Abu Dhabi, Malaysia, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta. Lalu ketemu sama jamaah-jamaah pengajian penuntut ilmu, insyaallah, yang berbahagia. Sekali lagi saya sangat bersyukur saya bisa berdiri di Yayasan Lantabur ini, di mana yayasan ini, kampus ini yang sangat mulia, asri, telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi kemajuan bangsa, kemajuan masyarakat yang ada di sekitar Kampung Jembatan ini. Alhamdulillah, berkat dari perjuangan beliau Profesor Dr. Bambang Widyatomo. Dan sekali lagi Profesor, beliau berterima kasih atas perjuangannya yang terus menerus memperjuangkan kemajuan Islam, kejayaan Islam di muka bumi ini, khususnya di daerah Kampung Jembatan. Kemudian beliau sampaikan bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun yang sebelumnya, terus kami bersilaturahim ke tempat ini, tentu dalam rangka untuk mempererat silaturahim, dan yang lebih utama adalah merealisasikan program-program kerjasama melalui kampus Lantabur. Jadi kalau dibilang kampus Lantabur ini sudah mendunia, di hampir setiap hari di YouTube, TikTok, kemudian muncul yang namanya kampus Lantabur. Inilah sekali lagi keberkahan
dari kampus yang begitu bagus di tempat ini. Alhamdulillah. Tentu perjuangan ini berkat dari kerjasama yang terus-menerus bersama Profesor Dr. Bambang. Kemudian saya, Haji Burhanuddin, Ketua Yayasan Lantabur juga di sini. Sekali lagi, sebagai Ketua Yayasan Lantabur yang selalu membimbing, memikirkan 24 jam bagaimana kampus atau yayasan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Dan juga saya sampaikan juga, selain dari Ketua Yayasan, beliau sampaikan tadi Ketua Majelis Wakaf. Jadi seingat saya, dalam Majelis Wakaf mengurus perbendaharaan wakaf. Mungkin di sini di luar konteks kali. Kalau ada tanah wakaf, kemudian di situ ada lokasi untuk bisa dibangun masjid, ruang kelas, insya Allah ada dana dari donatur Timur Tengah yang bantu untuk membangun masjid dan ruang kelas tersebut. Beliau sampaikan juga berterima kasih kepada Profesor Dr. Suharman yang telah hadir di tempat ini, memberikan motivasi bagi kita semua untuk mencerahkan kita semua agar kita selalu semangat. Kemudian beliau berbicara tentang masalah tanggung jawab kita semua, khususnya tanggung jawab ibu, karena ini nuansa adalah ibu, pengajian ibu. Tentu kita semua, khususnya yang ibu, kaum ibu, punya tanggung jawab yang sangat besar. Di samping itu juga, seorang kaum ibu mempunyai tanggung jawab yang besar, pada saat yang sama mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia. Jadi seimbang, berat, tapi ada sisi yang lainnya, yaitu mulia. Alhamdulillah. Di mana itu tanggung jawabnya yang sangat berat dan sangat mulia? Di antaranya beliau sampaikan bahwa sebagai seorang ibu punya tanggung jawab, di antaranya adalah memelihara, mengayomi suami ketika suami dalam keadaan letih, baru pulang kerja mencari rezeki. Di saat itulah ketika seorang ibu memberikan pengayuman, memberikan supaya dia semangat menata kehidupan ke depan. Di saat itulah seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang mulia. Pada saat yang sama, dia mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Walaupun yang mencari itu suami, pun suami mempunyai tanggung jawab juga. Tetapi yang paling di sini, yang paling mulia adalah sisi yang lain, adalah tanggung jawab seorang ibu yang selalu memberikan motivasi, memberikan pengayuman, memberikan semua pengaturan-pengaturan yang terkait masalah kehidupan di dalam keluarga. Dalam mendidik anak, tentu ibulah seorang ibu yang mampu mengayomi, membimbing masa depan seorang anak, apalagi seorang suami. Nah, itulah seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini panjang sekali, lalu kemudian di saat-saat akhir daripada hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun
an ra'iyatiha. Tentu seorang ibu ada tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini adalah mas'ulatun an ra'iyatiha. Tanggung jawab meliputi bagaimana seorang ibu mampu mendidik anak, mampu memberikan pengayuman kepada suaminya. Ada dua pendapat. Ra'iyah di sini yaitu tanggung jawab kepada anak dan tanggung jawab kepada suami. Suatu contoh kasus cerita ini banyak kita dengarkan dari waktu ke waktu di setiap majelis ta'lim, bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama itu malaikat Jibril mendatangi beliau, suruh baca 3 kali, sampai 3 kali tidak mampu menjawab. Kenapa? Ketakutan dan sebagainya. Dan ketika dia balik bertemu dengan Aisyah, di saat itulah Aisyah memberikan semangat, perjuangan, dan jangan khawatir dan jangan takut. Itu artinya di sini adalah Aisyah selalu memberikan pengayuman. Khadijah. Jadi seperti itu. Jadi Khadijah ya, suaminya ada Khadijah. Jadi Allah, astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu gambaran dari tanggung jawab seorang ibu khususnya melalui pengajian ini. Terima kasih. Profesor. Baik, sebelum Prof. Arif